ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଆସିଛି ଶଙ୍ଖ ବାଲା ଶାଢ଼ୀଟା ଦେଖୁন ଦୁଇ ତିନିଟା କଲର अवेलेबल ଅଛି এটা ଏ ଦେଖୁନ ଆঁଚଲ ବି ଦେଖୁନ ଶଙ୍ଖର ଡିଜାଇନ ଆଉ ବଡିରେ ବି ଦେଖୁନ ଶଙ୍ଖର ଡିଜାଇନ ଅଛି ଦେଖୁନ ଏଟା ହେଲା ଦେଖୁନ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପିସ୍ ଦେଖା ହଉଛି हां ये देखो ना चल अब बॉडी देखो किसी ने प्रकार पूरा बहुत ही हेवी डिजाइन माने देखो आपन सब जगह रे देखबा लिना पड़ने देखो एक्सक्लूसिव कलेक्शन आपन माने कलर भी अवेलेबल अछि देखो येलो कलर और रेड कलर धड़िया चल सफ्टा अछि डिजाइन कम दाम रेटा चल पूरा से दाम क्या साड़ी लेके आछि 2500 अब बॉडी देखो मात्र 2500 टंका देखो एटा आपन माने एटा केते सुंदर कलेक्शन दे देखो कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र रे तार प्राइस भी बढ़िया अछि एटा तार धड़ एटा देखो ना चल आ तार बॉडी देखो किसी न प्रकार अछि केते फिनिशिंग दिछि देखो साड़ीटा बहुत ही बढ़िया सबको जुहार ऑफर तरे स्वागत आ बरमुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फेर पहुंचली ना संबलपुरी रूप संबलपुर साइड होलसेल गोदाम जेना कि अछि संबलपुर रेलवे स्टेशन नु जेएम कॉलेज गला रास्ता चेरुआ पड़ा छके छके ही तांकर दुकान अछि आपण तांकर दुकान नु बहुत ही कम प्राइस रे सब प्रकार संबलपुरी हैंडलूम साड़ी आपण माने नहीं पारबे आज का भी स्पेशल कलेक्शन आसी छै जेतु बिहार चली छै आपण माने पूरा बहुत ही बढ़िया बढ़िया कलेक्शन तांकर देखबा ले पेबे तो कंता कलेक्शन अछि किन प्राइस रे मिलु छै सेटा के देखमा तो वीडियो के बिना काटी आरंभ रो लास्ट तक देखुन बहुत ही क्वालिटी वाला संबलपुरी हैंडलूम साड़ी देखमा का संबलपुरी रूप होलसेल गोदाम रो आज वीडियो देखुन केते सारा स्पेशल कलेक्शन सब सजे के रखे दीजिए सब कलेक्शन यहां देखमा तो जाओ तकनु पेनमा तो मैडम फेर स्वागत जोहार जेमा समले तो आपनकर दुकान रो एड्रेस दुकान रो ना फेर कहि दो दुकानटा अछि हमर संबलपुर रे चेरुआपड़ा छक रे अछि आ नाटा होचे संबलपुरी रूप आ जहां जहां साड़ी देखा होची सब ऑनलाइन ऑफलाइन दुईटी सुविधा छै ऑनलाइन दुईटा सुविधा अछि तो आजर वीडियो रे का कलेक्शन देखमा आजर वीडियो रे माने कम रेंज रो ऊंचा रेंज तक सब कलेक्शन टिके देखे देमा बियागरिया कलेक्शन सब कलेक्शन के चीज देखमा तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करमा देखमा पहला कलेक्शन हमर तो डब्बा साड़ी 250 रु स्टार्ट हे जाउछे ई टाइप रो आपन माने जदी नेबे इटा 300 रे मिलबा एटा देखो चेक अछि ए मात्र 300 टंका हां 300 रे आसीबा एटा गिफ्ट टाइप रो देबे जदी बढ़िया रहबा प्योर कॉटन मात्र 300 टंका 300 रे इधर आउ भी अछि आपन माने एटा 50 पीस 100 पीस 200 पीस कहले भी मिलीबा देखो ई टाइप रो आसीबा 500 रे 300 आसला एटा 500 आसबा टिके एटा वर्क टिके अधिका আছে देखो एटा 500 टंका एम्ब्रॉयडरी वर्क আছে देखो बियागरिया रे इना माने बहुत ही लागसे हेदिले देखो वीडियो आरंभ रो आपन गोटे देखे देले एटा आसीबा 700 रे देखो मात्र 700 टंका रे एटा पाई जिवे ई टाइप रो कलेक्शन 550 रे पाएबे एटा एक नंबर देखो मात्र 550 टंका रे देखो आपन नहीं पारबे एटा गुटे गुटे दुई दुईटा पीस देखे दउछ आपन माने आसले बेसी नेमी कहले भी अछि मिली जिवा देखो एटा 750 टंका मात्र एटा आसीबा 1050 टंका देखो धड़ी सफ्टा डिजाइन अछि 1050 टंका कलर भी अवेलेबल अछि सबथि एटा आसीबा 1450 टंका देखो जहा के जेन क्वालिटी जेन कलर दरकार सब अवेलेबल अछि जेतकी स्टॉक दरकार सब मिलिबे देखो माछा धड़ी अछि पिंक कलर अछि 1300 मात्र 1300 टंका एटा एटा बंडल कहले भी मिलिबा एटा बंडल बाटे भी आपन नहीं पारबे एटा 1150 1150 देखो एटा भी बंडल कहले एटा बंडल मिलिबा आपन माने नै कि बिकमी कहले भी पूरा होलसेल प्राइस रहबा होलसेल प्राइस ही रहबा देखो ए देखुन एटा बंडल मिलिबा 1800 पड़बा एटा 1800 टंका देखुन आपण जे नहीं पारबे केते बढ़िया कलेक्शन देखुन मात्र 1800 टंका रीटा आपण न पाई पारबे बंडल बाटा कलेक्शन छै पेचुआर साड़ी सब टाइप रो अवेलेबल रहबा एटा पेचुआर रो भी बहुत डिमांड रहसी बहुत ही चाहिदा रहसी देखुन पेचुआर कलेक्शन भी एक से कलेक्शन अवेलेबल छै पेचुआर साड़ी माने 100 प्राइस रे रहिबा तते देखमा एहन हुआ उच्चा रेंज रो कलेक्शन देखि दमा तार पर देखमा टी अपर रेंज न्यू कलेक्शन मान देखमा हेवी वर्क रे पूरा फिनिशिंग वर्क क्वालिटी बेस्ट रहबा इता तार प्राइस मेंशन कराना होय जहा कि जानबा रहबा WhatsApp रे टिके पछरे पारबे जोड़े रो डिजाइन देखो पखरा साड़ी कहले चलवा देखो तार प्राइस आपन मन फोन करके पछरे पारबे एंता कलेक्शन माने आउ भी अछि गुटे दुईटा पीस जे देखा होची हां ये देखो ना चल अब बॉडी देखो किसी ने प्रकार पूरा बहुत ही हेवी डिजाइन माने देखो आपन माने सब जगह रे देखबा लेना पड़ले देखो एक्सक्लूसिव कलेक्शन आपन माने तार कलर भी अवेलेबल अछि देखो जेन कलर कहबे से कलर अवेलेबल अछि देखो आपन माने भी आसी किसी दिन सब शॉपिंग करि पारबे संबलपुरी रूप संबलपुर साइड होलसेल गोदाम रू होलसेल प्राइस रे कटबा ये देखो ना चल आ बॉडी देखो केते बढ़िया डिजाइन अछि देखो टेराकोटा रो
আপনার নেই পারবে, এটা হলো তার ব্লাউজ পিসটা। এটা भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া কলেকশন দেখুন, সেলফ কলর আছে দেখুন। আর यहाँ जस्ट এটা দেখুন ট্রেন যাଉଛି দেখুন, কেতে রেল স্টেশন দেখুন কেতে পাখে হেই আছে দেখুন। জस्ट এটা বাহারু যে এটা সম্বলপুর রেলওয়ে স্টেশন এটা দেখুন, এটা দেখুন রাউরকেলা পুরী যাଉଛି। যদি আপন মানে এই ট্রেনে भी যাଉଛନ୍ বেলে भी দেখি পারবে। এটা দেখুন কেতে পারা পাখে হেই আছে। এটা দেখুন সেলফ কলর আছে দেখুন আঁচল, কেন্দা কারুকার্য হয়েছে শাড়ি দেখুন। এটা কুহাই আসি বেস্ট সম্বলপুরী শাড়ি কলেকশন দেখুন। এই টাইপর কলেকশন আপনার কাহি দেখবার লেবি না পান, बहुत ही बढ़िया लगे देखो। এটা তার ব্লাউজ পিস। এটার প্রাইস মানে আপনারা ফোন করে পছরাবে, যেহেতু হোলসেল শোরুম है হোলসেল প্রাইস ही লাগবা। আমার শপকে আসলে আপন মানে পুরা সিলেক্টেড পিস পাবে। আপন মারকো 4 পিস দেখামু, 4 পিস নো সিলেক্ট করে দেবে। হেতকি কোয়ালিটি রহুছি দেখুন, কোয়ালিটি वाला सब শাড়ি আছে। এ দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন, ডবল বর্ডার দেখুন 11 কালেকশন সফটা वाला। এটা তার ব্লাউজ পিস। তারপরে দেখমা এটা দেখুন ডবল সফটা রয়েছে। এটা দেখুন আঁচল, এটা পুরা বডি দেখুন রামা গ্রিন কলর রয়েছে। এই কালেকশনটা সবগুলো अवेलेबल রয়েছে আমার পাশে। এই দেখুন হাই কোয়ালিটি সম্বলপুরি শাড়ি মানে দেখুন এটা সব अवेलेबल পাই পারবে। এটা দেখিতলে তার আউট কালারে আসছে শঙ্খওয়ালা শাড়িটা দেখুন, 2-3টা কালারে अवेलेबल আছে এটা। এই দেখুন আঁচল, আঁচল भी দেখুন শঙ্খর ডিজাইন আর বডিরে भी দেখুন শঙ্খর ডিজাইন আছে দেখুন। এটা হলা দেখুন এক্সক্লুসিভ কালেকশন। আপনার খালি গোটে মাত্র দোকান সম্বলপুরি রূপ রেটা পাই পারবে। দেখো ডিজাইন সবকনো ডিফরেন্ট আর সবকনো টিকে অলগ কালেকশন রହୁଛି। কলেকশন টিকে সবুন অলগা রহবা। আপন মানে টিকে অলগা যদি পিনভার কে চাহুছন আমার সব নিকে ভিজিট করুন আর भी নয়া নয়া কালেকশন পাই যাবে। এটার ব্লাউজ পিস নানো কহলে তার ম্যাচিং র ব্লাউজ পিস মিলি যাবা। তারপর দেখুন সফটার ডিজাইন আছে। এটা ফুল বডি রে সফটা থিলা, এটা টিকে চেঞ্জ হে কি পেলে পেলে টাইপ র হই কি আসছে। এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত ही बढ़िया লাগুছে দেখুন। আপনারা নেই পারবেন। তারপর দেখুন এটা গোটে দেখুন স্টার সফটা। এটা দেখুন আঁচল, আসিবা তার ব্লাউজ ওয়ার্ক, ব্লাউজ পিস फिर ওয়ার্ক আসিবা দি। তার ফুল বডি ফুল বডি দেখুন বহুত ही সুন্দর লাগুছে দেখুন কালেকশনটা। সব ইউনিক ডিফরেন্ট কালেকশন আসা বলে দেখুন। এটা দেখুন স্টার সফটার তার আগুটে কলর আগুটে পিস। এটা भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া কালেকশন স্টার সফটারে আছে আর চক্রর সফটা আছে। কোয়ালিটি ঠিক দেখুন শাড়ি। এটা দেখুন আঁচল, এটা হলা বডি দেখুন বহুত ही बढ़िया লাগুছে। এটা হলা তার ব্লাউজ পিস 8800 মাত্র, 8800 টাকা মাত্র এটা। তারপরে দেখমা এটা দেখুন বহুত ही সুন্দর কালেকশন গুলো আছে। এটা দেখুন আঁচল भी সফটা ডিজাইন আছে আর বডির भी দেখুন কেতে বঢ়িয়া সফটার ডিজাইন আছে। এটা নেই পারবে আপন মানে ইন্দা কালেকশন আউট পাই যাবে। এন্ডানা কালেকশন সব বলে বহুত ही সারা পাই পারবে। হেভি ওয়ার্ক রে আছে। এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত ही হেভি ওয়ার্ক আছে। স্টার সফটার দেখুন পুরো বডি সারা। এটা দেখুন সব ক্লাসিক আর সব কোনো ডিফরেন্ট কালেকশন দেখুন। এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন তার ব্লাউজ পিস জাগর ডিজাইন আছে দেখুন। কোয়ালিটি দেখুন শাড়ির দেখুন আপন মানে এটা হোলসেল দাম রে সম্বলপুরি রূপ রেটা নেই পারবে। সবলে সব টাইপর কালেকশন সবটা উপরে আও भी अवेलेबल আছে। এটি কম রেঞ্জ র দেখিলে মা। তারপরে দেখুন কি বাজেট ফ্রেন্ডলি কম রেঞ্জ র দেখুন কালেকশন বিয়া করে সিজন রে যেহেতু কালেকশন চালিছে এটা। এতে বঢ়িয়া কালেকশন দেখুন এটা। এটা দেখুন আঁচল এই টাইপর কালেকশন সবলে अवेलेबल রহেছি। আজ টিকে দেখে দউছা কাল কি কম রেঞ্জ র নাই দেখাবার বলি মোহন লোক কହୁଛন। ইতার কলর মানে अवेलेबल আছে, ইতার भी কলর আসিবা। দেখুন বহুত সারা কলর অপশন ইতার আছে। ব্ল্যাক উপরে বঢ়িয়া ডিজাইন টিটা কম দাম রেটা পে কম রেঞ্জ রে। এটা দেখুন আঁচল, এটার আঁচল আসবা, এটার ফুল বডি দেখুন 3500 টাকা মাত্র দেখুন আপনারা নেই পারবে। বজেট দেখুন কেতে বঢ়িয়া নয়া নয়া ডিজাইন আসিছে। সেই টাইপর ডিজাইন আছে দেখুন পেপার বর্ডর আছে।
हे रेंज रे भी आसबा हेड रेंज 3500 टका पड़ो देखो आंचल एटा स्टार डिजाइन अछि आ बॉडी देखो केते बढ़िया लागु छे ए सब वन पीस अछि जाके बुकिंग करबार बा ठीक जल्दी करबे তারপর দেখো এটা দেখুন আঁচল आ बॉडी देखुन एटा भी देखुन बहुत ही बढ़िया सुंदर कलेक्शन 3500 मात्र 3500 टका पड़बा तारपर देखुन एटा भी गुटे सफ्ट टाइप रो डिजाइन अछि एटा आंचल आ बॉडी देखुन एक नंबर लागु छे ए 3500 आसबा मात्र 3500 टका देखुन सब यूनिक कलर माने भी देखुन आंचल बॉडी देखुन ए 3500 मात्र 3500 टका देखुन मयूर पंख डिजाइन अछि पेपर बॉर्डर रे अछि ना पेपर बॉर्डर आसी देखुन देखुन आंचल आ बॉडी देखुन केते बढ़िया कलर अछि तब देखुन येलो कलर और रेड कलर धड़ी आंचल सफ्टा अछि डिजाइन कम दाम रेटा आंचल पूरा से दाम क्या साड़ी लेके आसी 2500 आ बॉडी देखुन मात्र 2500 टका देखुन एटा आपण माने नै पारबे पूरा 12 हाथ लंबा चौड़ा आसबा ता तापर देखुन ग्रीन कलर रो अछि ए देखुन आंचल आ बॉडी देखुन केते बढ़िया लागु छे आपण नहीं पारबे एटा सुंदर कलेक्शन व्हाइट ऊपर अछि ना ए देखुन आंचल आ बॉडी देखुन व्हाइट ऊपर अछि केते सुंदर लाग देखुन कलेक्शन माने भी आपण एटा नहीं पारबे मात्र 3500 टका संबलपुरी रूप रे देखुन एक से बढ़कर एक कलेक्शन सब प्रकार साड़ी 3500 आसबा एटा भी देखुन मात्र 3500 टका एटा आसीबा 3300 रे मात्र 3300 टका केते ब्राइटनेस हो देखुन साड़ी 3300 टका रे बोली साड़ी के कहि भी ना पर हला देखुन तांगर दुकान रे 3300 टका रे मिलु छे एटा गुटे देखुन कलर देखुन आंचल आ पूरा बॉडी देखुन टेराकोटा रो डिजाइन थाई करी बहुत ही सुंदर दिस डिजाइन टा तापर देखुन एटा भी गुटे डिजाइन अछि तार कलर माने भी आसीबा बहुत सारा कलर ऑप्शन आसीबा एतार आपण नहीं पारबे ए सब 3500 एटा देखुन मात्र 3500 टका लगा जहा को जेंटा पसंद लाउ स्क्रीनशॉट करूँ तांगर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठौन एड्रेस पेमेंट देकर आपण ना सब 3500 रे आसी एटा भी देखुन मात्र 3500 टका रे मिली जिबा केते बढ़िया कलेक्शन अछि एटा भी देखुन 3500 टका लखा मिली जिबा ई डिजाइन गुटे बढ़िया नवा डिजाइन रे अछि एतटा खुली के देखे ना डिजाइन टा ए देखुन आंचल आ बॉडी देखुन एटा 3500 एटा भी देखुन मात्र 3500 टका रे देखुन आपण माने नहीं पारबेटा जहा को जेंटा पसंद लाउ स्क्रीनशॉट करूँ ताकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठेइ ऑनलाइन ऑर्डर करूँ तापर देखबा एटा भी देखुन एंड कलेक्शन भी बहुत सारा अवेलेबल अछि एटा भी केते सुंदर कलेक्शन जे अछि देखुन कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र रे तार प्राइस भी बढ़िया अछि एटा तार धड़ एटा देखुन आंचल आ तार बॉडी देखुन किसिंदा प्रकार अछि केते फिनिशिंग दिछि देखुन साड़ीटा बहुत ही बढ़िया प्राइस टा 6500 मात्र देखुन वन पीस अछि जहार बुकिंग करबा छै ठीक जल्दी करबे जल्दी बुकिंग करन देखुन एटा वन पीस कलेक्शन मात्र 6500 टका पर्पल अछि पिंक पर्पल कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही कम आसी केते सुंदर दिछि देखुन कलेक्शन आपण माने जिन मान नेवाले चाहछन स्क्रीनशॉट करू ताकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठो एड्रेस पेमेंट देकरी आपण माने सब साड़ी जहा देखाला ऑनलाइन ऑर्डर करि पारबे या तांको शॉप के भी आसी नै पारबे तांको शॉप रो एड्रेस फेरिया कर दोया संबलपुर रेलवे स्टेशन पाखे थिबा चेरुआपड़ा छका छका ही अच्छे दुकानटा जदि भी एड्रेस जानवाली असुविधा होगा तांको नंबर रे कॉल करके आपण माने बुझी पारबे तो रहला आजर वीडियो तो आजर वीडियो आपन केंदा वाला कमेंट ने कोन भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पहला तरह जनबे सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करमा फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां।